हिमा बेल जैसी बेला नहीं, ही बेल जैसी बेला नहीं, राती है पर बोए सोरा कालिया फेरी जा रे आगो इटा के तोर चलन पीलाम, इटा के तोर चलन पीलाम, राती है पर बोए सोरा कालिया फेरी जा रे एमा बेल जैसी बेला नहीं, बेल जैसी बेला नहीं, राती है पर बोए सोरा कालिया फेरी जा रे मधुन फेरी जा रे राती पर बोए सोरा कालिया फेरी जा रे कालिया फेरी जा रे देखी करी सरगर जनग छुई बाके नहीं कर मनमा छुई बाके नहीं कर मनमा देखी करी सरगर जनग छुई बाके नहीं कर मनमा छुई बाके नहीं कर मनमा हिमा इटा के तो चलन पीला, इटा के तो चलन पीला, राती पर बोए सोरा कालिया फेरी जा रे मोहना फेरी जा रे बाबू हाँ हाँ तुमर नाटा मुझे के स्वर नहीं पाइली मोर ना कृष्णचंद्र गो तुमर ना संगे तो तुमर देह मैच नहीं करू छी मैच नहीं करवा मोर ना बहुत लंबा ना गो माई सेति लगी टिके कम ना कहे से मन किंडे कहला मोर ना बहुत लंबा कहि देमी कह तो उत्कंठ सिंह सामंत हरिचंदन महापात्र मिहिर मंगराज महानंद आनंद सेति पाई टिके शॉर्टकट कहे से मोर ना कृष्णचंद्र शॉर्टकट ना कहि तुमर बुआ मा केनता कर सुजाला जे ट्रेन लाइन वाली ना गुडे दै छन नहीं गो बहुत लंबा ना उत्कंठ महानंद महापात्र जिंत्र अंतर अंतर नहीं दाउडे ना घंटा नहीं से को उत्कंठ सिंह सामंत हरिचंदन महापात्र मिहिर मंगराज महानंद आनंद यही पूरी लंबा ना है लेकिन शॉर्टकट उत्कंठ फिर महापात्र बेले पुजारी लोग पात्र बेले पेइक लोग केते टाइटल लगो छन देखत सिंह गुटे भी लगो छन थे मेरे तुम्हें से कृष्ण हां मैं सही कृष्ण को मत नहीं लागला मोले केहन मांगी किया बागी लागु छे गो ए बतन के माही क्या लागु छे केन तोरा रो देखु छन कृष्ण लेखि देखु छन मैं कृष्ण बोले नहीं दिसबा ए दिल का काजे करू दीवाना के दीवाना करी छी तुम्हें तो गो दिल का काजे करू दीवाना गो मई तुम्हें मोर पहला सपना आगो चोर बोली मत काजे भाबुछो काजे भाबुछो चोर के चोर नहीं बोले रात में जे आसे ताके पर चोर बोली कर कहा जे मैं चोर नु है गो मैं चोर नु है आ केसी थोरे चिन्ही देखो मैं तो नंदर कान्हा
थोड़े चीनी देखा मुई तो नंदर कान्हा तुम्हें मोर पहला सपना दिल के कैसे करू दीवाना दिल के कैसे करू दीवाना तुम्हें मोर पहला सपना तुम्हें मोर पहला सपना बमई कुटिला मोर माउसी 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 गो माउसी मत पाट पुर माइजी कैसे कहछु माजी नहीं गो माउसी चंद्रसेना के मामू एगो चंद्रसेना मोर मामू तुमे मोर माई आउ कुटिला हेली मोर माउसी गो आउ मते चोर बोले भाबु छ हमें केनते जानमु आगो चंद्रसेना मामू तुमे है बमई कुटिला मोर माउसी मुई गोपीनाथ देख नंद सुत होए गोसुल बयसी मधुर मिलन समिया गलान गो समिया गलान मते भल करी चुमा देई तसिना तुम्हें मोर पहला सपना तुम्हें मोर पहला सपना दिल के कैसे करू दीवाना दिल के कैसे करू दीवाना गमई तुम्हें मोर पहला सपना झुली 3 दिन रे पुतुना पुतुना काय कलबो स्वर्गर अप्सरी पुतना सुंदरी मारी थिले पी तुमे टुकिल लोक के मारी छ कोनसी अस्त्र शस्त्र रे नाही सेही पुतना जेते बेले मते मारवा लागे आइथिले गो धन सेही पुतना को स्तन पान रे मारी देथिली मुई नारी हत्या दोष भी पिला करिछन मर्डर करिछन रे मर्डरर पिला ए बुआ होय गो आपना देहे परिले प्रमाद गुरु ब्राह्मण छी रसेद बोली छे सखा कि टुकिल लोक के मारी देबो ना कि माई गो गला गुंज माली आस होली झुली 3 दिन रे पुतुना स्वर्गर सरी पुतना सुंदरी मारी तिली पी पोना बोले बी बिसर कुले घाय धर मते लाड़ घाय कर माई गो माई कुले टिके तो धर गो धन बोले बी बिसर कुले घाय धर मते लाड़ घाय कर माई गो से जेन जेन ता नहीं बससी हां ता नहीं बसबो भगवान नहीं लागे बोला आगो बोले बी बिसर कुले घाय धर मते लाड़ घाय कर मते भल करी माई देई तो चिन्हा मोर पहला सपना दिल के काजे करू दीवाना दिल के काजे करू दीवाना गमई तुम्हें मोर पहला सपना तुम्हें मोर पहला सपना
जदि भी तुम्हें कृष्ण कृष्ण होछ बोले मैं तुमको कथाटे पचरामी कहि काने पचराबो गो धन कहबो बोले पचरामी यार अजथा मैं काहे पचराते हैं को काने पचराबो कहबे तो हां हां हि चंदन मखे मखे हरि हो हि चंदन मखे मखे हरि हो मोर चंदन काठ मोर गला नसरी হয় গো जबिहारी ई पिला मोर बंसी धारी कहेला जे कला कान्हु गो गल पासिरी नाही पासरी गो कहेला जे बाप धन मोर देल पासिरी हि चंदन मखई मखई कानुगो चंदन मखई मखई हरि हो हि मो चंदन काकम पराण कुंज बिहारी बयस धारी कहला से कोला कनगो देल फांसी कुंज बिहारी बयस धारी कहला से कोला कनगो देल फांसी पधन मोहर कला कान्हु হয় কি না ধামাই গো রাধামাই आमर हिंदू धर्म रे सबुठालु बड़ पुराण हैला भागवत भागवत रुचु न रुचु खाओ पिता পিতা रुचु न रुचु खाओ पिता पिता। जान न जान पढ़ गीता तो भागवत हैला दुई प्रकार गुटे हैला भागवत हाँ। और गुटे हैला श्रीमद् भागवत भागवत तो एड़े बड़ पुराण को कवि ଶ୍ରୀମଦ ସହିତ मद सह कहीं तुलना कले हाँ श्रीमद भागवत मद गुटे कहीं लगा ले मझीरे ମଝିରେ हाँ कली जुग सिना समस्त मद पी कर भी हाय गो। ହଁ ହଁ हे भागवत पुराण तीन लोग मद पीछन के कहत ମାଇ ଗो हाँ ଇ ଶ୍ରୀମଦ କାନ୍ତି ଲାଗି ଲଗା ହେଇଛି ବୋଲି होय 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 ଯେ କମ ସେ କମ ଭଞ୍ଜା ହେଲେ ବୋଲି ଘରକେ ଟିକେ ନେଇଥି ତ গরম গরম চা ଟିକେ କୁଲେ ଟିକେ ବସେ ଦହି ଲବଣେଶ୍ୱର ଦୁଇ ଲୋକ ଦେଇଥି ତ ମତେ ଦହି ଲବଣେଶ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ ସଖାକେ ଦେଇଥି ତ ମୁଲା ମୁଲା नहीं नहीं গরম চা পিবা तुम्हें जदि मोर भंजा ହଁ ହଁ कृष्ण आसीछ ହଁ ହଁ बोले मते हे भागवतर कथा टिके बुझे गेल ଭାଗବତର କଥା କହିଲେ हाँ ଘରକେ ନେବ आगे कहत ନାଇଁ ପହିଲା ତୁ ଏଇ ବାର ସତ୍ୟ କର नहीं मां हमें पिला लोग करछु तो नहीं নাই ঝিও ମାଇ ଗୋ ତାହେଲେ ଭାଗବତ ପହିଲା ଶୁନ ଗୋ ମାଇ ବା ଅକ୍ଷର ଗୋ ଭକ୍ତି ଜନ୍ମିଲା ଗରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା ଆଗ ବରୁ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଲା ଜାତ ତୋରୁ ତତ୍ଵ ଗୁଣ ହେଲା ସତ ଗୋ ଶୁଣ ଆଗ ପ୍ରାଣମିତ ଦେଖ ଭାଗବତ କୁଇଜେ ରହିଛି ଦେଖ ଭାଗବତ କୁଇଜେ ରହିଛି 96 ପୃଷ୍ଠା ସତ ପ୍ରାଣମିତ ବିବିଶ୍ୱର ଲେଖେ ଗୀତ
চারিটা অক্ষরে চারিটা তত্ত্ব বাহারিছে আচ্ছা আচ্ছা কেনতা ভাবরে কেনতা ভাବରେ চারটা ভা অক্ষরে ভক্তি জন্ম হেলা আচ্ছা আচ্ছা ক অক্ষরে জ্ঞান জ্ঞাନ পরে হেলা বৈরাগ্য কহিলে যাহা ও ব্রহ্ম কহিলে তাহা এবং তোর হেলা তত্ত্ব আচ্ছা আচ্ছা ভাষাতে লাগি কহিলে ভাগবত ଆମେ ଯଦି ଅନେକ ପୁରାଣ ପଢମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝମା କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ପଢଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଲଗା ଆଉ ବୁଝବାଟା ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଅଲଗା ବୋଇଲେ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଭାଗବତ ବୁଝି ନି ପାରୁ ହଁ ହଁ ତାକୁ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ ରିଡିଂ କଲେ ବୁଝି ପାରମା ହଁ ଯିଏ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଂସ ଛାଡି ପାରେ ସେ ଖାଲି ବୁଝବା କେନ୍ତା ଭାବରେ হয় হয় অতি বলি জগন্নাথ দাস ভাগবতের দুইটা পদ কহিছ কেনতা ভাবরে କେନ୍ତା ଭାବରେ জীব মা ঋণ মাংস খাই সে জীব বৈকুণ্ঠে বসাই ସେ ଯିବ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସାଇ ସେ ଯିବ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସାଇ জীব মারিণ মাংস খাই সে জীব বৈকুণ্ঠে বসাই ତମର ଥୁତନା ବାରି କଥା ମାନେ ନେଇ କହିବ ତ ମାଂସ ଖାଇମୁ আর ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିମୁ এটা ଭଗବାନ নাই গমাই ভাগবত পড়লে অলগা আউ তত্ত্ব বুঝবার পড়ছে বলি পরে আহারে ভালো মন্দ নাই যে স্থানে যেমন্ত মিলেই বলি আছে আচ্ছা আচ্ছা জীব মারিনা মাংস খাই সে জীব বৈকুণ্ঠ বসাই আমি যেন জীব মারি করে নাই খাউছু হ্যাঁ বুয়া সে জীবটা জীবা বৈকুণ্ঠ ভুবন আমি যেন মাংস খাইলা লোক জিমা নরক কুণ্ডকে জিমা গমাই আমি নিজেই তুমি বলো হ্যাঁ আউ আহারে ভালো মন্দ নাহি যেখানে যেমন্ত মিলই আহারে ভালো মন্দ নাহি মন্দ নাহি কি মন্দ নাহি যেখানে যেমন্ত মিলই মিলাই কি সে মিলাই আহারে ভালো মন্দ নাহি যেখানে যেমন্ত মিলই আহারে ভালো মন্দ নাই যেখানে যেমন্ত মিলই যেন লগে যেনটা মিলুছে খাই দিও বেলে পড়ি দেলে বুঝবে কো মাই যে জায়গায় যেনটা মিলুছে সেটা খাই দিও জিরে দিও বলবে আর এই তার তত্ত্ব সে কানা আছে কিন্তু তার তত্ত্ব কানা জানিছ কানা আহারে ভালো মন্দটি নাহি মানে মন ভাল জিনিসকে বাছি বাছি খ খরাপ জিনিসকে ছোঁ বি নাই বলি করি ভাগবতরে প্রমাণ কলে জগন্নাথ দাস বলে ভাগবতর গুটে গুটে তত্ত্ব বুঝবাকে পড়ছে হ্যাঁ হ্যাঁ যেটা সিনা ভাগবত কথা কহিল এটা ভাগবত কথা আচ্ছা শ্রীমদ ভাগবত বলে যে এবে শ্রীমদ মানে মদ অক্ষরটা কাঁতি লাগি লেখা গলা সে কথা শুনো কেহাতি লাগি লেখা গলো বুঝা ভাগবত ভাষা পড়িলে খণ্ডিব দুঃখ দর্দশা মূঢ় মনরে আহা মূঢ় মনরে প্রিয় প্রিয় ভাগবত নিশা মূঢ় মনরে মাইব বাবু শ্রীমদ ভাগবত কাঁতি লাগি মদ লগালে জানিছ কাইতে লাগি লগালে যেনটা কি জনে মধুয়া যদি মদ সবুদিন পিউছে পিউছে ডেলি ডেলি দিনে যদি মানে মদ পিনি গলে তার মনটা কেনতা করছে কেনতা করবা মত আর টানবা তার মন ও হোসে আরে যা যা করে তুই পিবা পি যায় তুই গোটে পাউচ বলে হেতা গা তার না যদি টঙ্কা পয়সা নি থিলে গোমাই কেনতা করবা সোনা রূপা হীরা মোতি মানিক কসার খুরি বি নি করে গহনা করে পিবা লুকা করে নি নশা যে ইউজ করলে হেতা হ্যাঁ হ্যাঁ তো ভাগবত গোটে বি সেই পরি নিশা দুই দিন যদি পড়ভাটা শুনি যাইতিব গোসাই মহাপ্রভুঙ্কর আগে আউ দিনে যদি নি গলে মনটা ভাগবত আড়ে টানছি ওহো বেলে সে মদর নিশা বারি ভাগবত গুটে নিশা ভাগবত গোটে বি নিশা সেতি লাগি মনটা টানছি ভাগবত সেটি লাগি মদ সঙ্গে তুলনা করলে ভাগবত হ্যাঁ এই মদ কে পিতিলে জানিস কে বিতলে ছাকা পিতিলে কাশি ছাকা পিতিলে নদিয়া শশী মূঢ় মনরে আহা মূঢ় মনরে ছাকে পিলে নারদ ঋষি মূঢ় মনরে
ଛାକେ ପିଇଲେ କାଶୀ କାଶୀ ମିଳେ କି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଦିନେ ସେହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପାନ କରିଥିଲେ। ବୋଲେ ମହାଦେବ ବି ଶ୍ରୀମତ ପିଇଥିଲେ। ହଁ ହଁ ପ୍ରଭୁ କରିଥିଲେ ମାତୃହରଣ ଦୋଷ କରିଥିଲେ, ପହଲା ଗୋ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଥିଲା। ଲାଗିଥିଲା। ତ ସେହି ପାପରୁ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ମହାଦେବ। ଓହୋ ଭାଗବତ ପାନ କରି। ହଁ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମଦ ପାନ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଛାକେ ପିଇଲେ ନଦିଆ ଶଶୀ। ଏ ମାନେ କିଏ? ନଦିଆ ଶଶୀ ବୋଲେ ଗୌରାଙ୍ଗ ନିତାଇ ନିମାଇ ଏବଂ ଚରଣ ସାର୍ଥକ୍ୟ। ସେମାନେ 1850 ମସିହାରେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପିଇକରି ଭବସାଗର ତରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଉ ଛାକେ ପିଇଲେ ନାରଦ ଋଷି। ନାରଦ ଋଷି କାଣା ଦିନେ କରିଥିଲେ ଏହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପାନ କରି କରି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ସେମାନେ ଯାଇ ପାରିଥିଲେ। ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାମ ଜପିଥିଲେ। କିନ୍ଟା କେଉଁ ନାମ? କିନ୍ଟା श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे भजमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे भजमन्नारायण नारायण हरे हरे भजमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। तो यही परि दिन नारद महर्षि मध्य श्रीमद् भागवत मद पान करी नारद महर्षि हाँ हाँ भवसागर तरिथिले। তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে সে পরিক্রমা করে। हाँ हाँ तो माई गो इटा सुनना श्रीमद् भागवत पी करी से माने मुक्ति लभिथिले। जे भागवत पढ़िनि जान कन्नरे सुनिदेले मध्य अशेष पाप दहन होसी। দহন হেবা जे भागवत पाठ करसी वैकुंठ भूमि ताहाको जागा मिलसी। জাগা মিলছে। आउ जे संजीवनी पुर बोले जमलोकपुर रे जहार जागा मिलसी डर नहीं। से मर्त्य मंडले पुणी जनी जन्म जनी जन्म जनी जन्म हेकरी दुख कष्ट रे एई संसार रे घाटी हेकरी मरि जाय। যে পাপ করবা সে हाँ हाँ तो माई गो एबे कलिजुगर मदर कथा सुनो। কলি যুগে তুমি পিসको পিলা हाँ माई गो देखो मोर बाल्य सखा में केंता पूरा धाड़ी स्केल तिगार घिनी घिसन केंता मोर सखा में बसी छन देखो तो তোমার সখা মানकर का का नाम मने ओ का ना बोलू छ सुदामा हे मजिटा छोटा सुबाला चारू मधुमंगल हाड़ू আরে পড়াড়ে ওদে হইছি যে पोचाड़ू 2000 पाड़ू माई गो जे पीब मदकू जानी न पारिब भेदा भेदकू मूढ़ मन रे आहा मूढ़ मन रे नाई पिय एही मदकू मूढ़ मन रे। माई गो বাবা जे कलिजुगर मद पिएगो माई হ্যাঁ से जेते धनी होना काहेकि 5 वर्ष पर देखबो से घरे फिरबा किंतु जोने झुपड़ी घर गाड़ी करी जदी मद बिकुचे 5 वर्ष पर देखबो से बिल्डिंग घर बनावा। सेति लगी कलिजुगर मद नै पियो श्रीमद भागवत पियो बोली करी प्रभु जगन्नाथ दास भागवत रे प्रमाण करे। এতে লাগি শ্রীমদ ভাগবত भागवत होइथिला एवं भागवत अलगा हला और भागवत श्रीमद भागवत अलगा हला।
इंतज एंत जिमी सखा बाबू दिया के बोलसन दिया ओ दिया के बोलसन काट दिया तमे च जे मैं कबाड़ देमी किनी गो माई गो मुई भी तुमको गोटे कथा पतरा में मते तुम्हें पचराबो हां हां काय कथा पचराबो का कथा पतरा में जानी छो छिरे ए माछीरे ने बोल माई गो तुमको मुई एते भल पासी को धन जे कहवा लागि मते हेटा लागसी